बंगाल में चल रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बीच मालदा जिला प्रशासन ने हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक किया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. जिला शासक ने लिया पूरी स्थिति का जायजा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर लगाए हुए हैं। आज गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मुद्दों पर मालदा जिला के जिला शासक नितिन सिंघानिया ने मालदा जिला प्रशासनिक भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक किया। बैठक में हर ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा जिला के और भी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिला के सभी ब्लॉकों में स्वास्थ्य सेवा को लेकर बहुत विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जिला शासक नितिन सिंघानिया ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि स्वास्थ्य सेवा के मामले में कोई लापरवाही न होनी चाहिए। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी पर भी इस बैठक में बहुत विस्तार से बातचीत हुआ। जिला शासक नितिन सिंघानिया ने बताया कि आगामी 2 महीने तक सभी ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवा को लेकर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। मीटिंग हलो আজকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি তার মিটিং হয়েছে, যেখানে হেলথের যতগুলো সার্ভিসেস প্রোভাইড করা হয়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো আছে হেলথের সবগুলো রিভিউ করা হয়। তার সঙ্গে ম্যাটারনাল মর্টালিটি যে আছে সেটা রিভিউ করা হচ্ছে, যাতে কী করে কমানো যায়। আরও অ্যাওয়ারনেস আমাদের ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য ভেক্টর বর্ন ডিজিজেস সেগুলো রিভিউ করা হয়েছে। কিছু অ্যাকশনস নেওয়া হয়েছে যাতে আমরা কামিং 2 মান্থস যে আছে আমাদের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়া প্রিভেনশনের জন্য যা যা স্টেপস নেওয়া দরকার সেটা নিয়ে রিভিউ হয়েছে এবং অ্যাকশন পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। কিসের উপরে দেওয়া হলো?